तो भाई वो निकल चुके घर से सीधा। अब हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से NH2 की तरफ। तो चलते हैं, पहले मीट करते हैं दोस्तों से तोशिया में। तो चलो भाई फटाफट। और आप सभी को गुड मॉर्निंग, लेट्स गो ब्रो। गाइस हम आ चुके हैं फ्यूल करवाने पंप में। तो अभी करना पड़ेगा फीलिंग। तो गाइस अभी हम लोग के साथ है इरशाद भाई जो आ चुका है। हम लोग अभी है तोशिया में। तो यहाँ से हम लोग सीधा चलेंगे भाई सेकेंड होगले बीच तक। तो ये आ गया सिग्नल और पानी का टंकी जो है देखो निकल रहा है। मजा आया? हाँ तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ पे रुके भैया के लिए और वो आ गया। चलो चलो कहाँ भराएगा? अरे बाद में भर लेंगे। हाँ गाइस निकलने वाले अभी सब रेडी हैं, फटाफट चलते आगे। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं आज़ाद हिंद पे। ये भाई बाप रे बाप कितना सारा सुबह लगे यहाँ पे। হ্যাঁ হ্যাঁ না না আমরা আমরা পড়ি না, আমাদের কিছু হবে যা এটা রেপ মারবে। ओपी ভাত পিজা করলি?
तो भाई जब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं सीधा घर की तरफ, अभी हम डाउनकुनी टोल पे हैं, तो स्टार्ट होगा मशीन, चलते हैं। सब्सक्राइब करें इस लाल बटन को दबा के और घंटे का ऑप्शन दबाना ना भूलें लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए।